Svakom baštovanu se desilo da mu je nevreme uništilo biljke. To nevreme može da bude različite jačine. Ovde pričamo o jakoj kiši koja može u potpunosti da spere onaj humusni sloj i sva semena koje su stavili u baštu. Zatim jakim vetrovima koji kidaju biljke, znaju nekad u potpunosti da ih obore. A ono što je česta pojava u posljednje vreme i naročito u junu jeste grad, led ili tuča. Kada se desi grad, potrebno je da pomognemo našim biljkama i tlu, iznad svega da pomognemo sebi. Kako to da uradite, pokazat ću vam u ovoj epizodi. Svi ste bar nekada u životu bili zahvaćeni jakim nevremenom koje je donelo one ledene padavine koje se u zavisnosti od kraja negde zovu grad, tuča ili jednostavno led. Tako smo i mi zahvaćeni juče, bilo je jako nevreme. Na biljkama se vide oštećenja, mada su biljke heroine i one se i oporavljaju i oporavit će se tokom vremena. Jedino što je ovde njima potrebna je i naša pomoć. U ovoj epizodi pokazat ću vam šta ja radim kada mi se desi ovakva nevolja. Ovdje nema mesta panici, ovdje je potrebno delovati. Vidite, izlupao ih je prilično polomio. Kukurizi su svuda izrezani u nekakve froncle. Ovo još nisam vidjela. Opet mislim da smo dobro prošli kako su neki krajevi regiona pretrpeli 100% štete, ali ono što želim da vam kažem da to nikada nije 100% šteta, uvek se neki procenat biljaka oporavi, ali ono što je najvažnije kad nam se desi nevreme jeste da delujemo. Delujemo na biljku, delujemo na tlo i folijarno tretiramo biljku preventivno, jer svako ovo oštećenje izaziva pad imuniteta kod biljaka i naravno u takvom smo vremenskom periodu kada se pojavljaju plomenjača i pepelnica i neophodno je preventivno delovati na dizanju imuniteta. Prvo delovanje na biljku jeste folijarno. Potrebno je da tretiramo biljke preparatom za podizanje imuniteta, preparat koji u sebi sadrži jod i silicijum. Sad ću vam pokazati kako ja to radim, a naravno potrebne su nam i aminokiseline i svako ko prati trag biljke zna da u riženoj vodi imamo aminokiseline, tako da ću ja sad za svoje biljke da napravim jedan preparat kojim ću ih tretirati folijarno i to će njima da pomogne da prebrode ovu stresnu situaciju. Drugi aspekt delovanja na biljke jeste ishrana. Sada pojačavamo ishranu biljaka tako što dodajemo tekuće biljna đubriva koje u sebi sadrže azot. Azot dominira, nije isključiva ishrana azotom, zbog toga što azot pospešuje razvoj lisne mase i on će biti onaj prvi doping koji će stimulisati biljke da razviju lisnu masu kako bi mogle dalje da plodonose normalno i da cvetaju. Ove biljke će se oporaviti i ono što je zapravo poruka ove epizode jeste da ne očajavate, sve će se ovo oporaviti. Šteta u mom okruženju je mnogo veća, ali su permamodeli ublažili udar zato što su amortizovali pad glumenja, odnosno on se nije odbio o zemlju pa sa druge strane udarao biljke. Zaista vidim veliku razliku, kod mene je nekih 10 do 15% šteta, kod drugih je i do 50%. Ono što je treća faza delovanja jeste delovanje na samo tlo. Potrebno je da oporavite i samo tlo, jer i tlo je ugroženo, na tlo se najviše delovalo i ono o čemu govorim uopšte na YouTube kanalu Trag biljke jeste saradnja sa tlom. Sada je potrebno da dohranimo i samo tlo tretiranjem tla aktivatorom. Svi znate da postoji nekoliko aktivatora koji su izbačeni na trag biljke. Ja ću vam pokazati kako ću najbrže da napravim aktivator, jer zapravo ovde je najvažnije brzo delovanje. Recept za juhu
koji ću koristiti za folijarno tretiranje biljaka je sledeći. 500 g lista peršuna, 500 g pirike potopiti u 10 litara vode. Nakon što stoji 12 sati, prokuvati pola sata, ohladiti 2 sata i razrediti sa 5 litara vode po litri, znači 1:5 sa vodom. Na taj način dobijete 60 litara tečnosti, što je sasvim dovoljno da čitavu baštu tretirate. U sve to ćete još dodati litru rižine vode. Da biste dobili litru rižine vode, potrebno da kuvate 3 šoljice riže sa 1,5 litrom vode. Kuvate samo 30 minuta do 40 i onda poklopite i ostavite da riža pusti upravo onu beličastu tečnost. Nakon toga procedite rižu, koristite dalje u kuvanju. Nama zapravo treba samo ta voda. Znači, litra rižine vode ide u 60 litara tečnosti i nakon toga se biljke tretiraju folijarno. Tretirate ih ujutru kada je sunčano, nikako noću, zato što vlaga noću može da napravi veliki problem. Drugi sastojak za moj preparat, odnosno juhu za folijarno tretiranje biljaka, jeste pirika. Pirika ima veliku količinu silicijuma, tako da je zamena za preslicu, s obzirom da trenutno nemam preslice u okruženju i kao što sam rekla, potrebno je brzo delovanje. Uzet ću 500 g pirike sa 500 g peršuna i napravit ću juhu. Za 12 sati ona će biti spremna za upotrebu, što znači da ću u principu ujutru rano da tretiram biljke i ovde ću dodati još rižnu vodu, tako da ću dobiti jod, silicijum i aminokiseline za folijarno tretiranje biljaka. Ovo nije samo podizanje imuniteta kao prva hrana biljkama, ovo je ujedno i prevencija od poremećaja gljivičnog predatorskog lanca. Što se tiče samog aktivatora, uvek tu u igru dolazi stajnjak. Ja imam uvek pokriven ovčji stajnjak u rezervi. Ako nemate ovčji stajnjak ili stajnjak generalno, možete koristiti peletirano đubrivo. Daću oba recepta. Treba mi velika lopata stajnjaka u 10 litara vode i to se treba dobro promešati, razmutiti. Ukoliko vam treba 50 litara, znači uzet ćete 5 lopata, zavisi od toga koliku posudu imate za mešanje. Nakon toga ćete tu dodati 4 kašike šećera i 1 litru mleka. Sve to treba da stoji na suncu 2 sata, nakon toga se procedi i to se razvlaži 1:2 sa vodom i time tretirate tlo. Dakle, ovim se ne prskaju biljke, ovim se isključivo prska tlo. Uzmete prskalicu isključivo za aktivatore i tretirate tlo. Ukoliko nemate stajnjak, zamena je 5 šaka peletiranog đubriva, bez obzira koje imate. U pitanju je peletirano organsko đubrivo koje se prodaje u apotekama. Ovo je recept za aktivator kojim istog dana, znači nakon što ste isprskali svoje biljke, tretirate tlo. Ono što želim da vam dam kao savjet, generalno savjet za ovakve situacije, jeste da uvek morate da budete spremni. Dakle, uvek bi trebalo da imate resurse koji mogu da pomognu vašim biljkama. Zato na platformi Trag biljke, na predavanju o tekućim biljnim đubrevima, dala sam savjet da uvek imate te kante u kojima imate izvor kalijuma, izvor kalcijuma, izvor fosfora, azota. Dakle, jako je bitno da stalno imate spremna tekuća biljna đubriva, zato što nam resursi stalno nailaze. Mi stalno imamo resurse koje možemo da koristimo. Evo, imate detelinu, izvor azota, imate koprivu, izvor azota, imate graša koji sada čistite i uklanjate koji izvor azota. Trenutno ja imam 4 kante sa tekućim biljnim đubrevima koji su izvor azota, koje će u ovoj situaciji da pomognu mojim biljkama, tako da ću upotrebiti zapravo mešavinu. Kao što sam rekla, svako ko prati platformu Trag biljke zna da već sada treba da ima puno kanti sa tekućim biljnim đubrevima, jer vi zapravo uvek bi trebalo da budete spremni za ovakve situacije, a i
krenule su prve dohrane biljaka. Mi imamo azot zavisne, fosfor zavisne, kalijum zavisne biljke i sve je to pojašnjeno na predavanju, a nakon toga imamo i tu prvu dohranu biljaka za koju smo se spremali, u kojoj dominira azot. Dakle, onda kada presadimo svoje paprike, navešću primjer paprika, 15 dana nakon presadnje ide dohrana tekućim biljnim đubrivom u kojima dominira azot. To je ta prva prolećna prihrana o kojoj sam pričala na platformi i upravo ta prva prolećna prihrana u kojoj dominira azot vam može sada pomoći ako nemate ništa drugo. Ako ne, potrebno je da odmah potopite izvore azota u kantu sa vodom. Možete da upotrebite koprivu koja će najbrže zapravo da fermentira. Takođe detelina fermentira za 3 dana na ovoj toploti. A evo ja sada hoću da potopim, odnosno već jesam odradila grašak jer sam sinoć čistila grašak, tako da će ovo biti spremno na ovim vrućinama za nekih nedelju dana. Ali ću ja zato sutra kad budem tretirala folijarno juhom koja u sebi sadrži jod, silicijum i aminokiseline. Prvo, dakle, tretiram biljke folijarno, zatim tretiram tlo aktivatorom, a nakon toga ću sve biljke da zalijem tekućim biljnim đubrivom na bazi azota. Ovo će biti spremno za neki od narednih perioda. Sezona je pred nama, ona je vrlo neizvesna, samo da spasimo ovu bubu. Obavezno stavite mrežu preko, mrežu ne stavljamo zbog nas, mrežu stavljamo zbog insekata koji se mogu podaviti. To je to vam je prva odbrana. Odbrana u slučaju da vam se desi nevreme, nemojte da očajavate, zato što i tekako možete da pomognete svojim biljkama. Imam prvi cvet visoke boranije, u pitanju je onaj prvi turnus visoke boranije koji smo radili u čašama i rutavu bubu koja ga je tako zaljubljeno grli. Ovo je baš divan prizor i htjela sam da ga vidite. Baš tako. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.